village quadrillé, bouclé, investi par des cortèges de véhicules de la gendarmerie nationale, après le meurtre cette nuit de 3 de leurs camarades. Cyril Morel, lieutenant, 45 ans, Rémi Dupuis, adjudant, 37 ans, et Arnaud Mavel, brigadier, tout juste 21 ans. Cette nuit, appelés pour violence conjugale, ils se rendent dans la petite commune de Saint-Just, dans un hameau isolé, le Crot. Une femme s'est réfugiée sur le toit de cette maison incendiée. Son compagnon s'est enfui avec sa voiture. Les gendarmes le retrouvent. Premier échange de tirs. L'homme revient dans sa maison avant de rouvrir le feu et d'abattre les gendarmes. Les faits se déroulent de nuit, dans une zone rurale, un secteur un petit peu reculé. La patrouille est prise à partie par l'auteur des faits. La situation était tellement imprévisible telle qu'elle s'est passée que même un gendarme expérimenté ne pouvait pas anticiper un tel déferlement, finalement une telle détermination avec des armes à feu à leur rencontre comme ça s'est produit. Car le forcené est lourdement armé, c'est un tireur sportif. Il dispose d'au moins un fusil d'assaut AR-15 et de 2 pistolets Glock. Alors, pour le retrouver et le neutraliser, le GIGN est déclenché. Des hélicoptères survolent la zone. En début de matinée, l'homme est retrouvé mort dans son véhicule. Les 4 victimes appartenaient à la compagnie de gendarmerie d'Ambert. Ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Mes condoléances aux camarades des 3 tués, 3 gendarmes tués, qui sont morts cette nuit dans des circonstances particulièrement ignobles. Dans un tweet, le président de la République leur a aussi rendu hommage, les qualifiant de héros. Et c'est Thomas Cuny que nous retrouvons en direct de Saint-Just. Bonjour Thomas, quel était le profil du forcené, auteur présumé des coups de feu mortels? Bonjour. Eh bien écoutez, pour l'instant on ignore encore beaucoup de choses sur son profil. On sait que c'était un homme discret, peu connu de son voisinage. Il habitait dans une maison à quelques kilomètres d'ici depuis 4 à 5 ans selon les voisins que nous avons rencontrés dans la matinée. Selon nos informations, l'auteur des faits était connu des services de la police et de la justice, notamment pour des problèmes de garde d'enfants et pour non-paiement. Salam, تخاطرت نايزا channel كم ياللهم أنا إكزابير يمسجن سلام عليكم حرايم بارلو مع عندها حنت حتر زبلت فيديو كاب فرنسا أيرا بلنا بتقرنيا متيلكم الله نسخاب زعبا موت ناي 3 بوليس ناي تمالي زنبرة نعاخد كونيا حراينا بعلت 20 كلتن زوجح ليتي نيرو تيموت تليفون ردؤني زبل دمسي نيرونا بوليس كأنا بتبوتها بقولت بمخاد نتردؤني زبل زنبرة سب كناقفو ناو خيدو بدحر يجن حد سبيتي قبل عليه هدمة أخوينا ردوني تبلون أو الريوم تخونا نبزع سبيتي كيك قربون كلو بادراجا تأيتي تتكشوم بدحر يوم موت 3 بوليس سعيبو والدرب عن حموشن عمت ود 30 شوعتن وكمون ود 20 حدن عمت إذا 3 بوليس بحساب كمتون كلو حد ما أبو قرط هاريمو قسيلو بحكمنا خمزلون تخونا جن أبدا حن كنتات خمزلون حبيرهم دحر موت نايزون بولايس نتجزا ملأ بملأ كم زكاة الله تجمعنا ناول أو أسفير ملو بدحرو سعب حتى نمن النتو من يزقتالي من يزي زكاة عليه كمون من يزجبننا زبل حتى يتلعلو نمن النتو زملكت حتى جربتان محازان زخونة نزار ردوني تبل زنبرت سبيت كم زحبرته إذا تخصصي أب تقوم زنبر كينو كابم قل كيلومترات ريحق زنبر كينو قدم 4 عمت بيت فردي قريبون يرو مزا سبيتي 4-5 عمت يقبر مزا سبيتي بيت فردي خلال كابدبل كمون بيت فردن اندا بوليسن بزيحهم قندي مبصيحهم اندا بوليسن بيت فردن كا بزعبا قلب قلعه مخفالن زي مخفالن مخانون ترغاغيصلو سلازي طرطرن ازي كم زخونه اتسترخبه ابتي ماكيناون ازي مخانون بوليس ارغاغيصوم አለው وتقتالي سبورتنيا كم زخونن كمون كلته شغوتن حده برتن عتيقو حده كلاشن كلته شغوتن عتيقو كم استرخبون تفريدو اموداتو نزي غبننيا نمدلاي بزح غيزه كون توسده اما كينو ميتو كم استرخبغن اسفيرو ملو ازيا تمثل نزيا نايلو ما عندي فيديونا كمون امانيل ماكرون ابناي تويتر حسابو ان بوليس كمون نسدرا بيت موتي طنعات يهاب كبل غليصلو
حراي خبركم تغاتلتنا إذا channel لا يلوم عن فيديونا إذا أتمسلنا خالق جزء خالق فيديو حسابنا الرخب سلام وسناين عكم تشاو